Hello guys, mayong hapon mga kaludi, mga ka-idol. So matuta sa to ang first time nga camping. So atong i-ready atong bumingon. Natay do yan. You already went camping. Natay pang mga gamit. At least you have a thing. You have a thing to be safety, bro. Yeah, bro. Is it what is it? What is it? Let's go, bro. Natay drone. Kini mo importante. You have a you have paper spray because you need that. Because what if somebody tries to rob you? What are you gonna use? I will run. Only run? Yeah. No safety? I will run. You said you have safety. Where's your safety come from? But guys, I'm not a very good vlogger, so I'll need to train my skills. He's bringing up. Why are you bringing out stuff? Guys, I need to see YouTube. Yup. Bye bye, guys. Guys, why is my father not saying anything? I don't think you can see me. I need to be in the shade. Okay, thank you guys. Hi guys mga kaludi, nata karon sa Suba sa El Paraiso o El Paradise, La Libertad, Zamboanga del Norte. Hey guys! Okay da. Itom na kayo mi guys! Ah, na ito? Itom na kayo mi guys! Muna yung una mugla guys. Masingalan na to, Day? Zaire Safer. Saire? Zaira. Pilido? Dinora. Dinora. Oh, taga-dapitan, ikaw? Joanna Grace, Dagayloan. Dagayloan, taga-dapitan, ikaw? Nagay na rin si Iboy. Ubordo, dapitan hapon. Red News Big Kimigay. Kimiging taga-dapitan mo puro? Ikaw? James Benedicti, Karo Dagayloan. Dagayloan, mga taga-dapitan. Muna abot man mo dire? Lagi ka kami na swimming pool, naguba man daw. Asa man swimming pool day? Ito, Asa mutya, dire na lang mo nangaligo. Nindot mo po dire o kay way bayad? Ha? Nagtuyok-tuyok mo? Oh, i-follow ni akong vlog ha. Yes. Unsay akong ngalan sa akong vlog?
Marlon. Marlon. Lumbaring. Lumbaring. Oh, very good. Sige. Masingalan si mong mama? Ronami. Ronami. Kiyuki. Bilyar. Nadiri kuya gula. Naa. Usay may imong ika-istorya si mong mama, message si mong mama. Ayaw ko ulaw. Kuya kay mama nasa Saudi. Tasaw niya ra. Oh, ikaw. Ma, wa ko na nangid mo ma kay kuyo bro kalit man yung kasabi ni Goli ma. Uy, no niya. Magbahara ba diri? Dili, dito naman. Dili, kuyo gra ko sa kumpitan dito. Masingalan si mong titag tito gikuyugan. Sigan si Langaim. Ima dayon. Ako lagi kuyugan usa. Masingalan to si mong mama? Oh, Oh, Michelle. Risel, oh, sige na ma. Wow, sino ako lo kawa ko na nangid ma. Wala nang hid. Ikaw, masingalan si mong mama? Gian Caro. Asa imong mama tuawog? Saudi. Saudi. Tuawog Saudi? Yes. Gawsa man dito Trabaho. nagtrabaho? Masingalan si mong mama? Gian Caro. Gian Caro. Ah, si message si imong mama. Mahamping ka drama. Shout out. Usa pa gyud? Ora ko. Oh, usa pa may kister nimo si imong mama? I love you ma. Usa pa? Mala na lain. Wa day ka gimingaw si imong mama? Gimingaw. Ah, pila na katuig imong mama dito? Ako mama ko Mag 4 years na. Mag? Igsoon mong duha? Oh. Banturong pareha mong nawong. Ikaw sa message si imong mama? Amping drama, I miss you. Love Usa you. pa? Ah. Para na. Tarong nga og istorya. Para makakita pa lang si mama nimo ani ato ang vlog. Ikaw na i-follow, like and share dayon. Hasta ko ang YouTube. Ay, bulo ko kanimo sticker yan oh. Di na mao explorer man na. Tagara mo na og sticker ron. True, na nakaila. Ha? Okay, 1 2 3 go. Basta Marlon Lumbaring, kami ang bida. Very good. Yay. Ito po. Aray ko. Salamat. Salamat. Salamat po. Paldo, paldo. Please like, follow and share. Marlon Ilumbaring. Aray ko. Aray ka, ang init na. Asay para Albinda? Para sana dia? Ha? Bilgado? Pero katong sa Albinda dire. Asa na nailaw sana wala? Ako na dead end. Asay para Albinda doy. Albinda. Last tag Albinda. Kana diha? Tubak. Thank you.
Asay para Albinda. Dire. Basin ako wala di mo ko suto na nigo gud. Ah, sa ulan. Aman sa diri dapat. Diri kani diri. Kay para dito ano? Sa ilang kan ba dina kaden. Ah, kadi-kadi. Oo. Katong Uning. Sir, sir, kuan? Signal? suga. Suga ba? Pasuga na? Iway. Ah, okay na yung mga